السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم حلوى الطابع اللي هي طورنو في الغرب الجزائري. نبداو بالمقادير باللغه العربيه. عندي هنايا 3 حبات بيض من الحجم الصغير، عندي 2 ملاعق من المايزينا او النشا، عندي هنايا قرصه ملح، عندي ملعقه من مبشور الليمون، كاس تاع، انا وزنت بالكاس تاع لاتاي يعني كاس صغير، تاع كاس تاع زيت وكاس سكر، وعندي هنايا وحده فانيلا، وعندي وحده خميره الحلويات، وعندي الفرينه بالضبط. المقادير بالفرنسيه: عندي 3 œufs، عندي 2 cuillères de maïzena ou fécule de maïs, une pincée de sel, une cuillère à café de zeste de citron, un verre d'huile et un verre de sucre. On va commencer par battre les œufs avec le sucre. الآن نبداو على بركة الله، نبداو بخفق البيض مع السكر. نزيدو هذيك القرصة تاع الملح، بعد ما تضاعف الحجم تاعه نزيدو الزيت ونواصلو في الخفق. دونك on ajoute l'huile et on continue à battre. والآن نضيفو مبشور الليمون، المايزينا، donc on ajoute le zeste du citron, la maïzena, la vanille et la levure aussi. نضيفو الفانيلا وخميرة الحلويات، on continue de mélanger un peu. والآن نضيفو الدقيق، الدقيق نضيفوه شيئا فشيء. on ajoute peu à peu la farine, on va pas l'incorporer d'un seul coup, pour voir combien ça va rentrer dans le mélange. ما لازمش العجينه تاعنا تكون صلبه، لازم تكون طريه باش تجينا سهله في كي نقطعوها وكي نتعاملوا معها. والان نظن خلاص. donc comme je vous ai dit, on ajoute la farine jusqu'à l'obtention d'une pâte molle. Donc faut éviter d'avoir une pâte qui est trop dure. Voilà, maintenant c'est bon. Donc voilà, notre pâte est prête. Maintenant on commence au façonnage des gâteaux. Donc je commence à façonner les gâteaux. Je saupoudre la farine sur le plan de travail. نرش الدقيق على مساحة العمل ونبدأ في تشكيل الحلويات تاعي. نبدأ نحلف العجينة. هنا عندي ان بلا درت فيه ورق الطهي. ممكن تستغنوا على ورق الطهي تدهنوه بالزبده ولا بالزيت. نبدا نقطع في الحلويات تاعي.
هنا عندي اشكال مختلفه، عندي الهلال، donc je découpe mes gâteaux avec des emporte-pièces. J'en ai plusieurs, je vais utiliser quelques-uns. J'ai le sapin ici. جينا نلمها ونديرها في ورق un film alimentaire. Donc je mets ma pâte dans un film alimentaire pour qu'elle ne durcisse pas. Et maintenant on va badigeonner la surface des gâteaux avec du excusez, avec le jaune d'œuf. Pour le jaune d'œuf, je vais ajouter un peu d'huile. Ça va donner une petite brillance au gâteau. Donc juste un petit peu, à peu près une cuillère à café, je dirais. هنايا اضفت ملعقه صغيره تاع زيت باش الكاطو تاعنا يجي فيه لمعان. والان غادي نطلي المساحه تاعه من الفوق. ملاحظه فقط، انا غادي نخلي النص غادي ندير له لو غلاساج. Donc je vais badigeonner la surface des gâteaux avec l'œuf, le jaune d'œuf. Je vais saupoudrer avec du sucre. Je vais laisser la moitié des gâteaux, je vais faire un glaçage. On revient après la cuisson. Donc après avoir fini avec avec ça, on va mettre nos gâteaux dans le four qui est déjà réchauffé à 180 degrés. La durée de cuisson varie selon votre four, bien sûr, minimum 10 minutes. Donc voilà, je mets un peu de sucre. Pour les autres, je vais faire un glaçage et on retourne après la cuisson. بعد ما طاب الكاطو تاعنا الان غادي النصف اللي خليته بدون طلاء تاع البيض غادي ندير له الكلاصاج. اذا عندي هنايا نصف بياض بيض، عندي سكر ناعم، وعندي هنايا ملعقه تاع عصير الليمون. Donc j'ai du sucre glace, un demi blanc d'œuf et une cuillère à café de jus de citron. Donc je vais commencer à mettre le sucre et je mélange. badigeonner la surface des gâteaux. غادي نطلي الحلوى تاعي بهذا الكلاصاج. غادي كاريمون نديرها هنايا. إذا والآن انتهينا مع الحلوى تاعنا. نتمنى لكم تحضروا هذه الوصفة، صراحة اقتصادية جدا، وما تنساوش تشاركوا في القناة تاعي، والسلام عليكم.